क्या करना है उसमें बैठ कर ऑर्डर हो गया ना सुबह से आईटी टीम ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद तो हम लोग मैंने सुना ना एक अच्छा 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 ये কি করবে কোন গলি বুঝলাম अच्छा এমনিতে মেজাজ গরম আছে কিছুদিন আমারই দেখবো ভালো লাগবে ভালো লাগবে एक काम करो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है
Para